Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mator sekelangkong sesubuh mutus epon malar moga kalaban bedena serah terima antara pisan laki sareng pisan bini etet dia kia taleh seseken taleh silaturahmi amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sepo sika oladen sami mulje anum sika oladen sami parjuga ngereng alumampah daon degen tareka sekaping empak engki kak dinto dedabun akung hikmatun nikah sikak dima edelem hal kak dinto bedi isampeaki tor ejar baaki sareng ajunan semulja lora hikam atau illah saler epon minangka pemerteh pondok pesantren Darul Amin Nagesare deka saler epon kalaben songkem pengabekte abdi dalem ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwalkal ardah binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, wa nakhusu bidzikri orang sepo sareng guru abdina sedaja ajunan Kiai Haji Zainuddin Bakri, ajunan Kiai Haji Abdul Rashid Samsuddin, ajunan Kiai Haji Ahmad Mujibur Rahman Bakri, cukan ajunan Kiai Haji Fauzi Sabadri. Sesemoga hafizahumullah wa ra'ah fi sihatin wal afiyah. Sesemoga sareng Allah Subhanahu wa taala beliau-beliau kak dintoh guru-guru abdina ban guru-guru ajunan sedaja parina sehat wal afiat, parina kecemburan sehingga bisa bimbing abdina ban para ajunan sedaja dek jalan sayridai Allah amin Allahumma. Jukan semuljah tor abdina muljaki ajunan Kiai Mistawi Anwar, Kiai Haji Mistawi Anwar, jukan sedaja masyarakat posopo kampung langkong-langkong ajunan Ustadz Ahmad Humaidi, ajunan Ustadz Muhammad, ajunan Ustadz Nur Kasim, jukan ajunan Ustadz Muhammad Ismail, ajunan Ustadz Syafi'i, ajunan Ustadz Muhammad Suli, jukan ajunan Ustadz Abdul Hafi. Ban jukan sejah tokoh masyarakat posopo kampung senyo ono bangapora. Abtina tak bisa nyebut asma agung ajunan tor bersitongah, namun tak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim abtina si abtina muljaki. Jukan semulja tor abtina muljaki sejah rombongan pisan mantan lake serabu epon dari soko benadaja mator kosoon atas sejah pangestoh se ampon elim pagi deka mantan bini tempat kak dinto. Jukan hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bil ikhtisar kalaban singkat pamator karena minangkah meskipun dalam tanda kutip bisa dikatakan senaus abdina matuah keadaan tu almarhum Kiai Haji Nuruddin Hasbullah penter beni penter masuk mubalik abidato iki tepak abdi negara tepak kamantona tak patayon yang abidato nabi manto selain
Jak go bater ya kata teman-teman selain kita termasuk putrana. Kak Masduk yang Kak Muhammad masuk ke Kak Mahbub. Bilih tisor kalaban singkat pemator abtinah matorah beberapa hal eki sedikit menyinggung tentang nikah deki. Cuma rasanat pakun tak panjang lebar eki karena apa-apa eki karena abtina sanausa abah hasa mantan abtina ki pola bitongan ki ayo corak mantan anyar karena insyaallah kalau tak kalep sekitar 5 tahun abtina saya abini eki sare sekitar 5 tahun saya abini sare mator abtina emot ki buru muncul pikiran bahwa kadang beda pertanyaan apa kita itu mi nampu ngonceng kiai mi nampu begini tinggal beda cara mi lampu menabu ini menabu kiai kadin to mau kiai to bancam semacam karena sekadin to non istilahna kak disah tak usah jauh aparingi perumpamaan contoh sitong ketika kita misalkan beda orang kumor tero miosah dek ka Malaysia tero miosah dek Malaysia tor kadang menabi mios ketibi mele tiket tibi mele penyaman visa tibi pas romangkat kubeter etola nang imigrasi bencem semacam tapi bila orang kumor kadin to lebet penyaman lebet istilah lebet orang si ampun biasa masuk ke Malaysia insya Allah juga gempang kanggui masuk begitu juga ketika pemak marabu kiai pemak marabu guru karena minangkah guru kak deto asampung ke guru dari guru ke guru sehingga sampai asampung dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emot kasih tong cerita waktona masa khalifah ar-rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab waktona Sayyidina Umar bin Khattab ka adinto memimpin Mesir ka adinto bede songai paling lanceng sedunia asmaipun songai Nil songai paling lanceng manabi sungai terbesar sedunia kento kocak sungai Amazon sungai paling lanceng sungai Nil waktona kepemimpinan sungai Nil kento Mesir waktona kepemimpinan gubernur Umar bin As bedah kaum Umar bin As abtina mator kadinto kinapa cek saking maturaki mator bahwa sungai Nil kadinto saben taun nah mun la tak akili mun la nimor bi masyarakat kadinto pas ngalaki praben anak bini saya praben pas maca beratin ion talaki ke sungai Nil biasa nama Nabi mari sekak dento sungai Nil kini ke pas aja len akili boleh kemudian penapa yang dilakukan Amr bin As gubernur Mesir ketika itu Amr bin As ka ditomator ngirim surat ke Sayyidina Umar bin Khattab sebada nang Madinah waktu nak adito kepemimpinan negara Islam bada nang Madinah Sayyidina Umar bin Khattab keto tak rabu punten cuma akhirnya surat bener apa sih kalau kebeen dia cebon Sayyidina Umar bin Khattab pas ya surat beki ke sungai Nil lontaraki ke sungai Nil napa esena sorata sungai Nil mun been pacet kesokana Allah tak akili maka cak akili ken mun beni kesokana Allah bi Allah kesokan akili maka pas akili ya pakon kerami sorat sarang Umar bin Khattab esena sorat ketika dento mun ken pakon Allah tak akili tak apa maka tak akili ken mun beni pakon Allah akili ban sate esena sorata Umar bin Khattab kah sungai Nil singkat cerita sorat kak dito yonta lagi ke sungai Nil maka walhasil sungai Nil kak dito waktu selestare na yon tale sorat dari Umar bin Khattab sungai Nil sampai are semangken sungai Nil kento pakun akili kento barokana nyampung dekat orang-orang sesemak ke Allah barokana nyampung ke orang-orang sesoleh
Mangkana perloh kaangkui ketika ada acara misalkan perloh kaangkui setidaknya marabu kiai kaangkui menyampung nyampung cak istilah naga deto cek pon seki burungang kui orang dalam karena kadang abe kentor aja susah aura masa bisa tapi perloh kaangkui nyampung ke orang-orang soleh selanjutnya pon karena kadin toh minangkah mantan abdina emot ketika abdina amantan dimin kesare di waktu abdina mantan kesare sarang guru abdina Kiai Haji Ahmad Mahfud Abdul Qadir kak itu pesan juga pesan epon dari guru beliau Kiai Maimun Zubair bahwa debuna sayang-sayangmu neng bojomu sak mono akeh rezekimu mak ngocol coba makanya recek gue dijawab udah kering Jember kan bini kan tentar nompo kan. Kenapa artinya? Sebanyak apapun saya agak apa saya ngabeen ni serpani serabeen gabini nah agak dia santaan rezeki ngabeen dari Allah. Jawabun. Alhamdulillah tahadus bin nikmah. Ni bini kan itu sina peteti beni hanya teti bunda. Tapi peteti bundahara. Artinya iki panaku bese kona. Aku bese insyaallah ngamalaki ka adin toh karena wajib ka angkui orang laki make sokia ga napa bini nah pakun wajib bagi orang laki apareng nafako deka bini nah tapi sesuai kalaban kabadaan artena mun pas aga dui obeng misalkan 500.000 bagi kapi bini na 500.000 yang kira repot non Endi 100.000 bagi ke bini yang kira repot sobung pasti kebeli rokok tinggal mana rokok wah minta kento repot juga tapi parlo ben wajib keangkui orang laki apa yang nafako ke bini nah le semakin kadin toh kewajiban dari semakin kadin toh salah kewajiban tuan rumah kadin toh mantan bini kadin toh pesera reng sepon aja bini Haji Abdul Syukur. Salah anak binin kak dinto Haji Abdul Syukur anak kewajibna Haji Abdul Syukur semakin ketika ampon beda akad beda debu kobil tuh maka kewajibna ampon aube. Salah kewajibna kak dinto kedui Haji Abdul Syukur maka semakin ampon kedui lagi nah. Kak dinto taretan sedatang epon dari soko benadeja. Begitu juga dalam hal masalah tusa karena amal gitu beda amal jariah beda kelakuan jariah setak ke sampai hari kiamat beda juga tusa jariah contoh pon amal jariah misalkan contoh kembang amal jariah ketika abdinah ban para ajunan misalkan beda orang narik amal beda orang minta amal ke angkui masjid amal ka din to yon ajunan pareng pesele may ibu sa umpamana bangun lagi dek ke masjid mak selama masjid ka din to bedah amal ajunan bedah maka kilinah pakun akili dek ka bengesepon abdina ben ajunan saja ben apoton abdina ben ajunan saja begitu juga tu sejeria makanya saya perlu saya perlu pangkeli karena semakin ka din to zaman ampun zaman HP no zaman HP zaman sosial media mangkan terutama masalah aurat kento parloh ben wajib keangkui abdina ben para ajunan aja ke bini abdina ben ajunan anak-anak bini abdina ben ajunan keangkui cek sampai muka aurat utamaipun dalam sosial media apa karena montek hapus foto-foto ben video-video si muka aurat pas ki cengok bi orang lain maka tuh sana juga pakuna kili ka pengesepon manter pada selamat akapi amin Allahumma amin kan itu perlu kang kuyap tinang motor karena zaman ampun zaman HP saja si emot kasih tong cerita waktona kanjeng Nabi kan itu agak dui potra beto kanjeng Nabi kan itu sama Nabi lagu aki biasanya anak-anak ini itu ampun lagu anak-anak Nabi ada 7 orang 3 laki-laki 4 perempuan pertama Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Ruqayyah Ummu Kulsum Fatimah kento rajina kanjeng potrana kanjeng Nabi beda beto waktona kanjeng Nabi kade to aman toh kanjeng Nabi aman toh waktona
Kanjeng Nabi kadin to kita epakon kaangkui nyebar ki Islam spesera se arakah kadin to potrana asmaipun Siti Zainab kadin to arakah sareng orang laki waktuna kadin to orang laki nah ki agama na ki tak Islam artinya ki kafir. Setelah Rasulullah kadin to epakon kangkui menyampaikan dakwah yutus sarang Allah waktuna umur 40 tahun maka Rasulullah kadin to ada dakwah kangkui menyebarkan agama Islam. Daka setajana umat sebade waktuna kadin to. Sayyidatuna Zainab kadin to manoro masuk Islam, Sayyidina Khadijah juga orang bini pertama saya masuk Islam, putrana Sayyidina Zainab juga masuk Islam. Tapi lagi nah rakana Sayyidatuna Zainab kadin to ki kafir. Singkat cerita Kanjeng Nabi kadin to hijrah da ka Madinah. Setelah setara Kanjeng Nabi hijrah da ka Madinah maka bade sekoca perang Badar. Rastana tina banajunan bakun ngageulis saja. Waktu na perang Badar kadin to ternyata ikosokan nih sarang Allah ben kala ben pertolong na Allah Sayyidina kaum muslimin ketika itu korta kali 400 moso 3.000 kak dito paringi menang alaben orang-orang kafir saya beda Mekah dalam perang Badar. Teti karena mon dalam perang kak itu biasanya beda tawanan. Beda orang mun beda sekala maka sekala kan itu biasanya tawan sandra yokom salah sitong sa yokom kak dito mantonah Kanjeng Nabi engki kak dito laki nah dari Sayyidatuna Zainab. Waktu nah Kanjeng Nabi kak dito hijrah da ka Madinah. Mau encan akal lagu leben pancenengan. Mon pas bede manto taatoro. Laba bener nyoro pas manto taatoro. Kento ko beter mon abti ben para ajunan pakune paksa angkui. Mon berlo soro abesa. Mon pas sampai taatoro. Taatoro terutama ipon taatoro kagaman Allah menabi karo taatoro benih hukum Allah misalkan andi misal seumpamana pas bedelak andi manton tak bojong macam semacam mun cek sa ngabtin benajunan ko betir pakun pakon mun ta ening beuli ko betir pakun abesa tapi pun apa yang dilakukan Rasulullah kan itu pakun hijrah da ka Madinah sampai perang ben mantona tibi sampai mantona kak dinto kala jadi tawanan le waktone tawan kak dinto putrana Rasulullah kan itu Sayyidatuna Zainab pakon pakun bade nang Mekah selake mantona tibi tawan bade Madinah karena sebab kala Siti Zainab bade nang Mekah akhirah karena Siti Zainab mireng bahwa Rasulullah kak bahwa laki na Siti Zainab kak dinto abtina kalopainya mana laki na Siti Zainab kak dinto tawan tangkep sareng kaum muslimin sebade nang Madinah tetibi Siti Zainab kento tepus pona apa tepusna tepus kalaben kalong kento pemberiinna ring sepona Sayyidatuna Khadijatul Kubra makon kasitong sahabat ketika itu pakon kaangkui nebus lagi nah sebadang Madinah tak sampai Abu Dhabu ketika utusan kadito tak sampai Abu Dhabu ketika Rasulullah ngolat tidak ke kalong sederi Siti Zainab mod deka Siti Khadijah maka mantona kadito yocol pakon mulai deka Makkatul Mukarramah. Makanya perlu kakak minangka dari contoh dari cerita seki puru perlu kita ambil hikmah bahwa kadang ketika kita malai orang bahkan manto tibi kadang perlu keangkui dengan cara kalaban alos. Waktu setelah tepus keadaan toh tergerak atenah mantona Rasulullah keadaan toh pas masuk Islam sebab cara nah Rasulullah kalaban cara alos juga rajin tetap atoro deka parentana lakena meskipun ketika itu lakena tepan kafir tapi barokana tepus sareng Sayyidatuna Zainab ketika itu maka saya penyaman saya barokan Sayyidatuna Zainab ketika itu maka lakena kadin toh sareng Rasul lakena kadin lakin si Zainab pas bisa masuk Islam akan perlu kangkui abdi naben para ajunan ketika menyikapi sesuatu
perlu kadang kalaban bedeh kadang-kadang si nampu bekeras kadang bedeh nampu si kalaban alos tapi sayan alos leres debu siki bro wasyawirhunna bil ma'ruf artinya misalkan beda masalah antara selake ben sebini antara keluarga selake ben sebini ki bro ke debu juga nek debu sareng ke ketua rombongan pisan dari sokoban aja dari sokoban aja apa krempek mun bade apa-apaan bence sampai mun bisa cek sampai ekeding oreng keto leres kala ban debu saya sudah buat kisah Allah wasyawirhun fil amr amu syawaro beun nang dalam beberapa dalam setiap perkara wasyawirhun bil amr amu syawaro beun dalam perkara para perlo kangkui apa krempek terutama dalam masalah keluarga karena keluarga kadito bukan hanya menyatukan dua insan tapi juga menyatukan dua keluarga. Abtina cukan sedikit emot ka sitong menabi perloh kangkui abtina ben para jenan tetep kangkui badan dalam keris-keris seampun kerisaki seampun perintaki sareng bangsa sepo. Abtina cilingaki acara ka dito emot ka tradisi sebeda jompo coba ka dito mbak tina kadang itu tak kesokan abar lo sampai meskipun beda pesantren coba mbak gitu sampai semakin sobung imdihan nah ya saya kadang itu sobung mimbar santri aja saya kisah sampai semakin kita sobung toman kejadian yang kita termasuk ale abtina tibi kaba mbak itu tak kesokan mirami tak kesokan apa kesokan abar lo tak kesokan istilahnya guna beliau tak tertaro mereka tak orang sitong waktu bini ale abtina semakin keluarga boleh beda ibu nangka ale abtina gitu yang karena mempolan nah caipon oleh na ring sepo saya mau lah istilahnya karena semakin nyaman wah minta parluweh minta begini minta begitu bencam semuanya jadi nekan niat hajat jadi niat hajat ale kan tapi bering sepo parluweh jopo parluweh bencam sampai waktu kanto ke waktu naga dinto saya budabu almarhum abah Kyai Nurdin Asbul karena mungkin lampun tidak direstui artinya babi bang sepo tak direstui ternyata teh pas teh mantan ale naftin itu saya pertama semakin ala keluarga boleh beri benangka oleh karena itu tak harus ki dalam parloh dalam penyamaan dalam setengah acara gitu tak parloh punten acara raja tak parloh punten harus begini ben semacam cuma seusunataki walau bisatin dah benar kanjeng Nabi walau bisatin senajan kalaban mun nyembeli embi kita hadus bini mai waktu nabtina ya terakhir di kan toh istilah nak main pisan dek kecompo engki sobung penapaan engki karo sebelaan ben setangkep mak sama karena engki niat karena engki pertama tibi kejadian badan yang ialen nabtina sampai semakin keluarga boleh cukan beri kejadian berjadi nabtina menjadi nabtina itu cukan dalam mbak status menjadi kan sanga satu-satunya saya parlo si tong karo le saya parlo kan to si pasti ketibi maka tak perlu satu sisi kadang tak perlu abe kangkui memaksakan diri sampai atang-utang bencem semacam kangkui mabada acara ben perlu sesuai raja nah cukup niat semampu na abe kak di ma abe semampu yang kisah kak dintona pun cukup niat sepenting niat amul jaki anak potoh niat nyelamati anak potoh kak dinto perlu ben sunataki sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun kadin toh namung sebisa abdina maturaki nyono pangaporah karena kadin toh rasana cara kelacer pertama cara kelacer yang kiban nyono pangaporah karena abdina cukan beni sebiasa pidato beni sebiasa ben cukanan tak siap oleh tak siap termasuk PKN kau ke nyono pangaporah si raja Epon terutama Epon ketuan rumah sebagai kadin toh abdina sekali lagi abdina nyono pangaporah sekadin toh dari abdina menambi badah penderah keadaan toh murid dari Allah menambi badah kalerona keadaan toh murni dari pudun aba semoga banyak manfaatah ban barokah wallahu musta'an la sabilir rahman thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
barokah malar muka ETPA kieu kamantan C2 sehingga gempang rajekina cecer lomancer odina permanabi kaparingan amanah dari pon ajunan Allah Subhanahu wa taala. Malar muka itu tia kia putra putre si soleh si soleha si teti kembangan negara ci mata bangsa maste kana agama. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sepo si kauladen sami mulja anom si kauladen sami parjuga pan sapunapan lampatarika ampun kalampan sesuai arpan tebe ampun dek tarika pungkasan eki kak dinto pamausan doa sikak dima edil mahal kak dinto badi isepoe sareng hadrata syekh hadratal mukarram ajunan simulja Kiai Haji Zainuddin Bakri salera epon minangka pemerte pondok pesantren Darul Muttaqin Binua deka salera epon kalaban songkem pangabekte abdi dalem ngatore torjugen abdina minangka pengajum tareka manabi bede totor basa si cangkolang tak egeresa pola tengka kongkonan si cangkolang kauladen angki okara si korang sorop mongku panggelian anyoon pangapora si tada angken akhir pamator duk remek sekar pelian geding koning maladepote tak pangarep tak namung sakalian manter oning tapangki pole. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad ya salam sallimna wal muslimin wahdina wa iyyahum ila siratikal mustaqim. Allahumma alif baina Allahumma alif baina rafi'i wa baina nur aini kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Musa wa Tursaina wa kama alafta baina Ibrahim alaihi salam wa Sarah wa Hajar wa kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baina alihi radhiyallahu anhum wa ummatihi rahimahumullah wa kama alafta baina Yusuf wa Sulaykha qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin qalu tallahi tabta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Allahumma barik lahuma fi anfusihima wa barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi ilmihima wa barik lahuma fi awladihima wa dhurriyyatihima wa barik lahuma fi rizqihima warzuqhuma awladan salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس ودوام التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم. ربي يسر ولا تؤسر بتمم بالخير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا والمسلمين وأصلح كل من كان في صلاحه صلاحنا وصلاح المسلمين واجعل من ولاة أمورنا وأهلك كل من كان في هلاكه صلاحنا وصلاح المسلمين ولا تجعل من ولاة
أمورنا اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسل وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسل وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسل وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sekali toh matur sekalangkong seteja panyoon malar muga sami-sami terima bi insyaallah amin ya rabbal alamin kasateja nyon bangapora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh